Are you ready, Ima? Yes, I'm ready. Alright. Dampak era globalisasi saat ini tengah dirasakan oleh semua negara yang ikut berpartisipasi dalam pasar internasional. The impact of the globalization era is currently being left by all countries participating in the international market. Dampaknya berupa perubahan besar yang tak tentu. The Perubahan pasar yang tak tentu. The impact is in the form of intermediate market change. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan liberalisasi dalam perdagangan yang dinilai bisa meningkatkan daya saing ekonomi dalam perdagangan internasional. To overcome these problems, liberalization in trade is needed that is considered by increased economic competitiveness in international trade. Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem perekonomian terbuka. Indonesia is a country that uses an open economic system. Sistem perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang sulit atau bahkan tidak bisa berpaling dari dinamika ekonomi global. The open economic system is a difficult economic system or even cannot turn away from the dynamic of a global economy. Akibatnya, pasar domestik Indonesia tidak dapat lepas dari gejolaknya pasar dunia yang semakin liberal. As a result, the Indonesian domestic market cannot be separate to the turmoil of increasingly liberal world market. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan ratifikasi kerjasama dan unilateral yang mesti diikuti Indonesia. This is due to the policy of ratification of cooperative and unilateral that must be followed by Indonesia. Maka dari itu, Indonesia harus mengikuti Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Therefore, Indonesia must follow the World Trade Organization or WTO. World Trade Organization atau yang biasa disingkat WTO adalah satu-satunya badan atau lembaga internasional yang mempunyai fungsi khusus mengatur permasalahan perdagangan dunia antar negara. The World Trade Organization are commonly abbreviated as WTO is the only international body or institution that has a special function to regulate the world trade issues between countries. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur dari hasil persetujuan yang isinya aturan-aturan dasar perdagangan internasional. The WTO multilateral trading system is governed by the result of agreements containing the basic rules of international trade. Di mana hal ini sudah melalui perundingan yang bertanda tangan setiap negara-negara anggota. Where this has been through negotiations signed by each member state. Dengan hadirnya Indonesia dalam WTO, maka seharusnya permasalahan dagang Indonesia yang bersangkutan dengan pasar internasional bisa diminimalisir lebih lanjut. With the presence of Indonesia in the WTO, Indonesia's trade problems related to the international market should be minimized further. That's all. Thank you.